وستر المسلمين وستر المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقل أنصتوا واسمعوا واعتروا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واعتروا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا واعتروا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وزدهم على معبد واحفظ لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي بذكره ذكره ذاكرون وبشكره شكره شاكرون وعلى واسع جوده حمدا يذكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون.
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصادق الأمين المأمون. اللهم صل وسلم ومجد وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى وطاعته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر hadirin jemaah salat Jumat yang senantiasa kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah seorang nabi yang mengingatkan kepada kerajaannya khusus pribadinya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul hadirin jemaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya dengan beragam bentuk dan rupa. Semuanya memiliki karakteristik, memiliki sifat, memiliki keistimewaan dan memiliki kekurangannya masing-masing. Dan semuanya itu Allah ciptakan berbeda-beda agar menjadi rahmat bagi alam semesta. Oleh karena itu kita semua selaku umat Islam yang tinggal di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan keberagaman yang sangat kaya di negeri ini. Mulai dari bahasanya, mulai dari agamanya, mulai dari adat istiadat, maka kita harus bisa menjaga keberagaman tersebut dengan persatuan dan kesatuan, serta jangan sampai terpecah belah dan bercerai-berai. Allah Subhanahu wa taala telah mengukir dalam firman-Nya, "Wala takunu kalladzina kafaru wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Yang artinya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang sangat pedih. Masyaallah hadirin jemaah rahimakumullah. Persatuan merupakan salah satu ajaran yang sangat penting, yang sangat mulia di dalam agama Islam. Sebab dengan persatuan merupakan ruh kehidupan dan menjadi pilar kekuatan dalam hidup beragama, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup berbangsa lebih bernegara. Dengannya muncullah kebersamaan, kemudian lahirlah sikap saling mencintai terhadap sesama makhluk. Hal yang demikian sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana." Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu ketika zaman masa jahiliyah kamu bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati kalian sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Masyaallah hadirin jemaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan manusia untuk memperkuat tali persaudaraan sebagaimana dikabarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Duribat 'alaihim dhillatu wal maskanatu wal illa bihablin minallah. Duribat 'alaihim dhillatu aina tuqifu illa bihablin minallah hablin minan nas." Yang artinya mereka diliputi kehinaan, dihina di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tali hubungan dengan manusia.
Dalam konteks persaudaraan, ayat tersebut mengingatkan, mengindikasikan bahwa manusia tidak akan diliputi kehinaan dalam hidupnya sepanjang menjalin hubungan baik dengan saudaranya satu dengan lainnya. Oleh karena itu, sikap persaudaraan dan kesatuanlah yang menjadikan manusia bermartabat dan memiliki kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam Islam sendiri, ikatan persaudaraan dikenal dengan berbagai kelompok seperti persaudaraan antara keturunan atau disebut ukhuwah nasabiyah. Kemudian ada persaudaraan sesama manusia disebut dengan ukhuwah basyariyah. Kemudian persaudaraan setanah air atau disebut dengan ukhuwah wataniyah, atau dengan sesama agama disebut dengan ukhuwah islamiyah. Hal ini sebagaimana diukir juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu perbaikanlah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri melarang umatnya dengan mendiamkan sesama saudaranya selama 3 hari berturut-turut, apalagi sampai bermusuhan dan bertumpah darah. Jika kita meniru suri teladan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya yang namanya persaudaraan akan kelak ila yaumil akhir. Namun sebaliknya, dengan bercerai-berai, dengan berpecah belah, maka niscaya tidak akan bisa ketemu lagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatul wada', ala ukhbirukum bil mu'min, al mu'min man amina an-nas ala amwalihim wa anfusihim, wal muslim man salima an-nas min lisanihi wa yadihi, wal mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah, wal muhajir man hajara al-khataaya wal dhunub. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Hajjul Wada' beliau bersabda, maukah kalian beritahu pengertian tentang seorang mukmin? Mukmin adalah orang yang memastikan dirinya memberi rasa aman untuk jiwa dan harta orang lain. Sedangkan muslim ialah orang yang memastikan ucapan dan tindakannya tidak menyakitkan hati orang lain. Sementara mereka mujahid, orang yang bersungguh-sungguh adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Mudah-mudahan kita semuanya Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan persatuan sehingga negara kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai bercerai-berai sehingga bisa menimbulkan suatu permusuhan dan fitnah-fitnah yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang fi ta'atillah wa ta'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa inna nidam kalam Allah makimana jalal ikram. Wallahu ta'ala yamri wa yahdil muhtadun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه سميع عليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه من كل ذنب عظيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن بحدثه وكفر. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر.
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه الكرام. اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي بالتقوى وطاعته فقد فاز المتقون. واعلموا ان الله صلى على نبي قديما ولم يزل قائلا عليما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه خصوصا في نور العرش العظيم خليفة رسول الله أبو بكر الصديق وعلى سيد الأواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جل القرآن بقرآن القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أساتذة الأكبر إمام الناس مشارق المغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب ولابن سيدنا الحسن والحسين وعلى أمهما فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى أمير المعذب عند الله والناس سيدنا حمزة وسيدنا عباس وعلى أمير من أصحاب رسول الله أجمعين وعلى تابع التابعين ومن تبعهم في سنة إلى يوم الدين وعلينا معهم وفي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم صل من في صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اهلك من في هلاك صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وعذاب الداء وخيبة الرجاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم وادعوه يستجب لكم ولا يذكر الله يذكركم أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.